Sa, Halo Guru. can you inform to your friends in order they can join our class soon? Yeah, sure, Oke, sure. terima kasih Nisa. Sama-sama Guru. Baik, selamat sore Ibu Beiza. Selamat sore Nisa. Selamat sore Guru. Oke, baik Ibu Beiza. Ibu Beiza masih di jalan ya. Oke, Nisa, bagaimana kabarnya Nisa? Saya baik Guru, terima kasih. Dan Anda? Saya baik juga. Sedang di mana Nisa? Saya sedang di rumah. Oke, baik. Ibu Beza tadi, Ibu Beza, Ibu Banu tadi keluar ya Nisa ya. She is live, isn't it? Iya, Oke, baik. Tidak apa-apa. Kita akan mulai dulu ya sebentar. Um, have you informed to your friends, Nisa? iya, iya. Sudah ya? I already tried. Ya, Oke, baik. Sebentar. Baiklah, kita akan mengulang pelajaran yang sebelumnya terlebih dahulu nih saya. Ibu dan Ibu Beza, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat temanku. We will learn about adjective in Indonesian language. But before we start to continue our lesson about adjective, we will review first our lesson about hobby. Oke, di sini ada Bapak Feli.
Bapak Feli, bagaimana kabarnya? Baik guru, terima kasih. Dan Anda, Baik, sedang di mana? eh, hmm, saya sedang belajar tentara office. Oke, sedang di kantor ya. Tetapi bisa belajar hari ini Pak Feli, Pak Feli? Baik, kita akan lanjutkan ya. Oh, Bapak Felinya keluar terlebih dahulu. Kok toib baik ya, jadi bahasa Arab. Oke, oh Bapak Feli kembali lagi. Baik, kita akan lanjutkan. Bapak Feli, kabar baik di sana, Bapak Feli? Guru, sorry, maaf, my telephone little problem. Okay, Oke, sorry. tidak apa-apa, Pak Feli. Kita akan lanjutkan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang hobi dalam bahasa Indonesia. Kita akan mereview kembali sedikit tentang hobi. Ini ada kata-kata mungkin Pak Feli bisa dibaca terlebih dahulu. Can you read about menulis, hobi, menulis, membaca, dan sebagainya? Silahkan Pak Feli. Mengengarkan müzik guru. Mm-mm. Dibaca aja, please read. Hobi, membaca. Ah, Mm-mm. sorry guru. Hobi, sorry, membaca, menulis, memasak, berenang, bersepa, no, Mm-mm. bersepeda, memancing, berkemah, mendaki gunung, bermain sepak bola, bermain basket, berlari, fotografi, berkebun, menonton film, mendengarkan müzik, menyanyi, menari, menggambar, jalan-jalan, olahraga. Oke, baik. Silahkan Nisa dibaca terlebih dahulu tentang kosakata ini. Ya, hobi, membaca, menulis, memasak, berenang, bersepeda, memancing, berkemah, mendaki gunung, bermain sepak bola, bermain basket, berlari, fotografi, berkebun, menonton film, mendengarkan musik, menyanyi, menari, menggambar, jalan-jalan, olahraga. Baik, sudah hadir di sini Esra dan Ibu Banu. Ibu Banu, bagaimana kabarnya Ibu Banu? Baik Bu Zehra, apa kabar? Saya baik juga, namun saya hari ini agak sedikit sakit kepala atau headache ya. Sedikit, just a little bit, sedikit itu just a little bit sakit kepala atau headache, tetapi tidak apa-apa ya. Insya Allah Hati-hati ya hari Bu ini saya Zehra. bisa. Terima kasih. Insya Allah hari ini kita akan belajar seperti biasa ya. Saya sangat semangat dengan mengajar kalian karena di bulan ini kita hanya ada berapa pertemuan lagi ya? Sekitar 6 sampai 7 pertemuan lagi saya rasa. Jadi di bulan ini kita akan benar-benar mempelajari karena di akhir nanti kalian harus mengerjakan tes berkaitan dengan BIPA 1. Apabila kalian lulus tes tersebut, kalian bisa melanjutkan di BIPA 2. Oke, seperti itu ya. Oke, Ibu Banu. Oh, ada Esra juga. Saya lupa menyapa Esra. Esra, bagaimana kabarnya Esra? Baik, terima kasih. Dananda Bu Saya Zehra. baik juga. Sedang di mana Esra? Sudah pulang sekolah ya? Eh, no, saya di rumah. Mm-mm. Kenapa tidak mengajar hari ini libur? Atau tidak ada jadwal, Esra?
I don't understand. I mean, I'm you are free math, today, math. or there is no schedule? Today is holiday for school. Oh, baik. Today is holiday, right? In Turkey or just Yeah, your school? just school, just school. Oh, just school. Oke, baik. Jadi you have free time ya, Esra ya? Yeah. Oke, baik. Ibu Banu mungkin silahkan dibaca terlebih dahulu. Oke Bu Zehra. Mm-mm. Hobi membaca, menulis, memasak, berenang, bersepeda, memancing, berkemah, mendaki gunung, bermain sepak bola, bermain basket, berlari, fotografi, berkebun, menonton film, mendengarkan müzik, menyanyi, menari, menggambar, jalan-jalan, olahraga. Oke, baik. Silakan Esra dibaca terlebih dahulu. Hobi membaca, menulis, memasak, berenang, bersepeda, memancing, berkemah, mendaki gunung, bermain sepak bola, bermain basket, berlari, fotografi, berkebun, Mm-mm. menonton film, mendengarkan musik, menyanyi, menari, menggambar, jalan-jalan, olahraga. Baik, bagus sekali. Ini adalah kosakata tentang hobi yang kemarin, minggu kemarin sudah mempelajari tentang ini. Oh, mengapa berhenti? Sebentar. Oke. Baik, apa hobimu, Esra? Saya jalan-jalan. Hobi saya jalan-jalan. Ah, oke. Hobi Bagaimana? saya Ya, jalan-jalan. hobi saya Jalan. jalan-jalan. Oke. Baik, Esra, apa kegiatan yang Anda sukai? What's your favorite activity, Esra? Saya suka saya suka jalan-jalan. Oke, masih sama ya, jalan-jalan ya. Ya, Lalu, apakah Anda suka berolahraga, Esra? saya em, saya suka berolahraga, Oke, berolahraga. berolahraga. Baik, saya akan bertanya kepada Nisa. Nisa, apa hobi Anda? Hobi saya berenang. Oke, apa kegiatan yang Anda sukai, Nisa? Saya suka membaca buku. Oke, suka membaca buku. Apakah Anda suka berolahraga? Iya, saya suka berolahraga. Oke, baik. Saya akan bertanya kepada Ibu Banu. Maaf, Ibu Banu, apa hobi Anda? Bu Zehra, hobi saya olahraga. Mm-mm. Oke, hobi saya, bukan saya hobi ya. Hobi saya berolahraga. Oke, lalu apa kegiatan yang Anda sukai? Saya suka berenang. Oh, suka berenang. Baik. Apakah Anda suka berolahraga, Ibu Banu? Saya suka berolahraga. Oke, bagus. Ya, saya suka berolahraga. Lalu, Bapak Feli, apa hobi Anda, Bapak Feli? Bapak Feli is here or he is left? Oh, masih. Oke, mungkin sekarang kita... Oh, ada. Ya, Silakan, Bapak Feli. Apa hobi Anda, Bapak Feli?
Okay, maybe he is still working, Maaf right? guru, Oh ya, baik. Ya, I'm sorry. Can you repeat? Okay. Okay, now we will to Ibu Banu sudah, Nisa sudah, Esra sudah. Papa Feli maybe he still working, right? We'll continue again. Lalu, oke, ini suka ya. About like, do you like activity? What activity do you like? Saya suka membaca, saya suka memasak, saya suka bersepeda, saya suka mendengarkan musik. If you don't like it, you can say saya tidak suka. It's really simple. Be careful. Indonesia, we start with pronoun like I or using subject, and then the verb tidak suka. Lalu the object berenang, berlari, ataupun bermain. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, this is about hobby. Kemarin kita sudah mempelajari hobi saya adalah, for the example, hobi saya adalah melukis. Hobi saya adalah membaca. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Oke, in the last week, we have learned about Ajeng and also Raden. Oke, Ajeng mengajak Raden or invite Raden. Oke, who is this? Oh, baik, tidak apa-apa, Feli. It's okay, Mbak Feli. Oke. Okay, Raden ask or invite Ajeng to um, to do fishing. Okay, they will fishing. Tetapi Ajeng tidak bisa, but Ajeng cannot join memancing. Okay, or fishing. Oke, di sini ada kata membosankan. Membosankan is boring. Oke, membosankan is boring. And the opinion about their hobby, they say hobi kita memang beda ya. It's mean our hobby is different, right? So yeah, this is about the hobby and also the invite. There is the invitation. I mean to invite someone to do something. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang ini. Lalu kemarin juga ada hobi berbelanja di pasar. Maybe several of you, mungkin Nisa, Nisa, apakah suka berbelanja di pasar? Hmm. It's mean like what I like? Yeah, do you like shopping in the market? Iya, Apakah saya suka suka. berbelanja di pasar? Ya, saya suka Saya berbelanja di suka. pasar. Iya. Mm-mm. Oke, baik. Esra, apakah suka berbelanja di pasar, Esra? Saya suka Mm-mm. berbelanja di pasar. Baik, because you like traveling, right? Suka jalan-jalan. Pasti suka berbelanja juga ya, Esra ya. Oke, Esra suka membeli apa? What do you like to buy? Kahve, kopi. Oh, kahwa. Oh ya, Ya, kopi. kopi. In Indonesia, coffee is kopi. Using Kopi. P. Ya, Ya, P. kopi. Kopi. Oke. Lalu suka belanja apa lagi? Jeruk, Hmm? jeruk. Oh, jeruk, orange. Jeruk? Ya, jeruk. Oke, baik. Apakah Esra suka berbelanja pakaian? Pakaian it's clothes. Cloth.
clothes? I mean, do you like to buy Aha. to shop? Uh, No? Online. Tidak suka? Online. Online. Oh, Yeah. oke. Baik, Esra suka berbelanja pakaian online ya. Sama seperti saya juga, saya suka berbelanja online. Lalu, Ibu Banu, apakah suka berbelanja, Ibu Banu? Do you like go shopping Ya, di pasar? Oke, baik. saya suka ya. Oke, oke. Suka berbelanja apa Ibu Banu di pasar? Di pasar, ah, ayam, Ayam, chicken? ayam, ya, Oke. ayam dan ayam dan nasi, Mm-mm. dan sarong. Oke, lengkap ya. Ah, For ya, cooking, right? ya, for cooking. Oke, for cooking. So funny. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang ini ada banyak apa makanan seperti di Indonesia itu ada gado-gado, ada sate, ada ayam goreng, and my favorite one is bakso. Makanan kesukaan saya adalah bakso dan juga mie karena saya sangat suka sekali dengan mie. Lalu di Indonesia juga masih banyak sekali makanan seperti rendang. Rendang is one of the famous food in the world. Like, if you visit Indonesia someday, you have to try this rendang. Okay, because this rendang is so good, but a little bit spicy. Okay, mungkin nanti ya bisa mencoba rendang. Okay, let's we continue. Oke, kita akan lanjutkan. In the last week also, we have learned about akhir pekan saya, or Indonesia is my weekend. Okay, akhir pekan saya. Oke, saya sangat suka berenang. Saya biasanya berenang di akhir pekan. Biasanya is like sometimes or usually, usually berenang di akhir pekan. Kadang-kadang selain berenang, saya suka jogging. Jogging maybe it's some in English language because jogging is come from English language. Namun saya kurang suka jogging. Selain jogging, saya kadang-kadang bermain badminton. Saya suka bermain badminton or playing badminton. uh, Namun bermain badminton tidak bisa sendiri. If you wanted to play badminton, you cannot play it alone. It's need friend, right? Maybe Nisa bermain badminton bersama Esra di akhir pekan, ya. This is for example. Oke, lalu saya pokoknya saya sangat suka berolahraga. Saya tidak suka tidur atau diam di rumah pada akhir pekan. I don't like sleep and just silent at the home, and this is my weekend to say it. Oke, lalu saya juga sangat suka memasak di akhir pekan. Saya senang mencoba resep baru. She really like cooking in the weekend. Saya senang mencoba resep baru. It mean she feels so happy to try the new recipe. And then selain memasak, eh, kadang-kadang saya pergi ke mall dengan teman. Beside cooking, sometimes I go to the shopping mall with my friends. Kami ke mall untuk berbelanja atau menonton film di bioskop. We visit the shopping mall to watch a movie theater. Namun, saya lebih suka berolahraga dan memasak. The important thing, what she like. She really likes to do sport and also cooking. So yeah, this is about akhir pekan saya from this text ya.
Oke, kita akan lanjutkan lagi. Oke, mungkin dibaca sedikit. Esra, silahkan. Um, Akhir pekan, berenang, jogging, Jogging. badminton, Mm-mm. jogging, uh, badminton, berulang, berolahraga, memasak, mencoba, resep, resep baru, mal, teman, berjalan-jalan, menonton film, bioskop, diam di rumah, kadang-kadang, biasanya, sangat suka, kurang suka, sendiri. Oke, baik. Silahkan Ibu Banu dibaca terlebih dahulu. Akhir pekan, berenang, jogging, badminton, berolahraga, memasak, mencoba, resep baru, mall, teman, berjalan-jalan, menonton film, bioskop, diam di rumah, kadang-kadang, biasanya, sangat suka, kurang suka, sendiri. Baik, silahkan Esra. Esra sudah ya? Oh, Nisa ya? Belum. Nisa, Akhir silahkan. akhir pekan berenang, jogging, badminton, berolahraga, memasak, mencoba, resep-resep baru, mal, teman, berjalan-jalan, menonton film, bioskop, diam di rumah, kadang-kadang, biasanya, sangat suka, kurang suka, sendiri. Oke, baik. Nisa kurang suka apa? What the activity that you don't like? Hmm, saya kurang suka hmm, I forget the Apa? playing In English football. maybe you I can. playing football. I forget I'm sorry. Maybe in playing football. English. Hmm? Ya, saya kurang suka playing football. I forget bermain sepak bola. Oke, football, bermain sepak bola. Oke, baik. Ibu Banu, kurang suka apa Ibu Banu? Eh, Saya kurang suka hmm, berkebun. Berkebun. Oke. Yes. Lalu, Ya. Esra, kurang suka apa Esra? Apa yang kamu kurang Uh, suka Esra? saya saya kurang suka bioskop. Menonton bioskop? Ya, Menonton film di bioskop, right? just Oke, bioskop salon. okay. So you feel tired. No, I mean, so you feel boring, right? Yeah, yeah. And Oke. all people is here and close room. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi. Okay, this is the importance about the asking and also answer the question. Apa hobi Anda? Hobi saya berenang. Lalu, hobi Anda apa? This is same ya. Sometimes the Indonesian people cannot move the another word to another word again. But this is have the same meanings. Apa hobi Anda? Hobi Anda apa? Anda suka kegiatan apa? Kegiatan apa yang Anda suka? Anda suka kegiatan apa? Jawabannya saya suka menari. Kegiatan apa yang Anda suka? Saya suka memancing ikan. Anda suka berenang? Ya, saya suka berenang harusnya ini. But I don't know, the answer may be different. Anda suka membaca?
Ya, saya suka membaca harusnya ya. Lalu, apa kegiatan Anda pada waktu luang? Waktu luang is free time because sometimes we do our hobby in our free time. Saya menonton TV pada waktu luang. Lalu, apa yang Anda lakukan pada waktu luang? Pada waktu luang, saya memasak. Oke, mungkin saya akan bertanya kepada Esra. Esra, apa yang Anda lakukan pada waktu luang? What do you do Uh, at your free time? Full time. Uh, saya hobi saya membaca. Hobi saya membaca. Oke, saya membaca di waktu luang. Isn't it like you read the books at your free time? Betul? Sometimes. Ya, betul. Sometimes. Okay, no problem. And let's I don't continue. want to say again jalan-jalan. Oke, baik. Selain jalan-jalan ya, Esra ya. Ya. Oke, now I will ask to Nisa. Nisa, apa kegiatan Anda pada waktu luang? What's your Pada waktu activity at luang, your free time? Hmm? pada waktu luang saya Mm-mm. jalan-jalan dengan teman. Baik, bagus sekali jawabannya. Lalu saya akan bertanya kepada Ibu Banu. Ibu Banu, apa kegiatan Anda pada waktu luang, Ibu Banu? Saya fotografi pada waktu luang, Bu Zehra. Oke, baik. Bagus sekali ya. Okay, this is also if you want to ask about hobby, but in the simple sentence like hobinya apa hobinya, this is ya. So yeah, this is about hobby. I think finish. Oh, belum. Yang kemarin tuh ini juga ya, pernahkah Anda menemukan hobi unik? Oke, I will ask you. Pernahkah Anda menemukan hobi unik di negara Anda? Lalu, di mana Anda menemukannya? Bagaimana kegiatannya? Apa keunikannya? Deskripsikan. Okay, it's mean have you found about your unique hobby in your country? So where do you find it? Like what city? Lalu bagaimana kegiatannya? How is the activity? And then what is the unique from that activity? Maybe you can to describe us about the unique hobbies in your country, especially in Turkey. You can see this, the translation in the Turkish language. So, let's discuss about it. Kita akan diskusikan mengenai ini ya. What do you think, Esra? Do you find like the unique hobbies in your country? And maybe you can describe it to me. Actually, I couldn't see different hobbies. Can I say, Okay, Guru? of course. Silakan, Nisa. I think, for example, in Istanbul, so Mhm. many men memancing, fishing. Oh, memancing. Okay. Yeah, di Bosfor, Di mana? di Bosfor, Bosfor, Oh, Bosfor, Bosor. Istanbul. Oh, I mean the city, right? Or district. No, no, no. You don't know Bosfor in Istanbul, like sea. Oh, okay. I understood. Bos. Baik. Lalu, that's the only man do it, right? Yeah, Male sometimes do it. women also, but mostly men. Oh, I see Yeah. that.
It's so unique, right? Because the Yeah. woman, doesn't like to do fishing. Okay, Yeah. now, It's so boring. yeah, okay, this is kind of the unique you hobby. What do you think? Bagaimana dengan Ibu Banu? Apakah Ibu Banu mempunyai pendapat lain? Do you have another opinion Unique about this? hobby. Maybe Ibu Banu? Hmm, tidak Bu Zehra. Oh, tidak. Oke. Oh, ini It's Bapak not Feli. unique. It's not unique. It's not unique. That's like just so. Okay, okay. Ini Bapak Feli. There are kebab events in Andana Guru Orange Festival. Oh, hobinya berarti memakan kebab, Bapak Feli. Di Orange Festival, kata Bapak Feli ya. Wow. I really wanted to visit Turkey someday, but I don't know when. I just hope and pray. Maybe I will go to the Orange Festival. Oke, ya, kita akan lanjutkan. Oh, ini ya harusnya ya. Ada sebuah hobi unik di negara saya. Maybe we try Tunisia because Tunisia giving us the opinion about fishing in Turkey. So Yeah. yeah, you can describe us with Indonesian language. This is the template. Ada sebuah hobi unik di negara saya, yaitu there is the unique hobbies in my country. It is fishing, maybe. Oke, kegiatan yang dilakukan di where that's activity do and banyak orang menyukai ini. Many people like these activities. What is the I mean, what is the reason? Because silahkan Yeah. mungkin Ada Lisa. ada sebuah hobi unik di negara saya, yaitu Mm-mm, memancing. mm-mm. Kegiatan ini dilakukan di Istanbul. Oke. Banyak orang menyukai kegiatan ini karena 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 Because. Karena is because. okay. I think it's just chilling. I don't Oh, know why. menyenangkan. Because it is really fun. Menyenangkan Yeah, mungkin ya. Oke, yeah. baik. Oke, mungkin seperti itu ya Denis ya. Denis, kok jadi Denis Nisa. I have the students in the BIPA 2. Her name is Denis. And yeah, her sound, it's similar to your sound, Nisa. Therefore, I Really? remind, yeah, and she is really smart. Inshallah, ya, Wow. will move to BIPA 2 after finish this class in BIPA 1. Inshallah. Inshallah ya, semuanya, all of you. Please continue the Indonesian class because it is free for you. You can join everywhere and anywhere, right? Oke, kita akan lanjutkan ke materi kita yaitu sifat-sifat temanku. We will learn about the adjective in Indonesian language, ya. For the example, I have ever met Esra. Not ever met. We live in same dormitory in a year, and also we study in a same university in a year. So I know about Esra more. So yeah, Ezra, in my opinion, is really funny, and yeah, she is like mm, cheerful. Yes, Raya, and she has many Terima ideas kasih. to do something. Okay, for the example, when we study in university, Ezra um Ezra like suggests us to make a little farewell party in the last of the year. Yeah, Ezra, yeah. So yeah,
Ezra is so cheerful, so funny, and also, yeah, ramah in Indonesia, ya. Ezra. We'll try to learn about this. And also, when I meet to Nisa in this class, and also Ibu Banu, and also Bapak Feli, Ibu Nisa is really diligent. Risa itu rajin. Ibu Banu also is really rajin and also critic, ya. And Bapak Feli also, although he is so busy, walaupun Bapak Feli is so busy, sangat sibuk, but you can too join our class. Saya, this is my opinion about your adjective, okay, about your sifat as we met in the class, ya. Okay. This is the important thing about the adjective Indonesian language, like teman, arkadaş in Turkish, lalu baik. Baik is kind. Not also I feel saya baik guru. If I ask you about your condition, bagaimana kabarmu Esra? Saya baik guru. Baik not only for condition, right? Baik also for the kind, for the adjective. Okay? In English we say kind. This is also baik. So baik, you can explain this baik not also in the situation. Okay? For someone, for the example, Ezra is really baik, is really kind. Ezra itu sangat baik. Seperti itu ya. Lalu Rama, as I say to you, Ezra is Rama. Okay? And then sopan, polite. Okay? Lalu rajin, rajin diligent, pintar, smart. Ya. Oh, in Turki is zeki. Ya. Jujur, lalu lucu, sabar, pemalu, dan berani. Oke, we'll read this text. Silahkan Nisa dibaca terlebih dahulu. Teman, baik, ramah, sopan, rajin, pintar, jujur, lucu, sabar, pemalu, berani. Oke, silahkan Ibu Banu. Teman, baik, ramah, sopan, rajin, pintar, jujur, lucu, sabar, pemalu, berani. Silahkan Esra. Teman, baik, ramah, sopan, rajin, pintar, jujur, lucu, sabar, pemalu, berani. Oke, Ibu Banu sudah? Sudah Bu Zehra. Oke, baik. Sekarang kita akan menghafalkan. We will memorize this all vocabularies, okay? So, I will give you 5 minutes for memorizing. Saya akan beri waktu 5 menit untuk mengulang lagi. Okay, while you are memorizing these vocabularies, can I take some water first? Because my, what is that? Yeah, not feeling good. Oke, sebentar ya.
Oke, bagaimana Ibu Banu, Ya Bu Zehra? Nisa, dan Esra? Have you memorized? Oh, oke. Esra Ya, akan kembali katanya baik. Mungkin, oh, sudah kita guru. hanya bertiga saja. Ada Nisa, Ibu Banu, dan Bapak Feli. Oke. Um, have you memorized it all? Ibu Banu, Nisa, dan Pak Feli? Sudah hafal? Ya, sudah. Oke. I will ask you ya. Sebentar, saya akan tutup terlebih dahulu. I will hide it first. Oke. Can you teach me to read in Turkish language? Arkadaş, iyi. Ya, Arkadaş. Sorry, Nisa, maybe you can try to read first iya, before I ask you guys. Mm-mm. iyi. Iya. Oke. Arkadaş, arkadaş canlısı, Mm-mm. kibar, Mm-mm. çalışkan, Mm-mm. zeki, dürüst, komik, eğlenceli, Mm-mm. sabırlı, utangaç, cesur. Sabırlı, utangaç, cesur. Oh, cesur. Oh, what is that? I'm sorry. Cesur. Huh? Cesur. Cesur, Cesur. cesur. Iya. Cesur. Okay. Arkadaş. Teman, Okay. Ibu Banu bagaimana? Iya. Tamam. Baik. baik, Iya. Baik ya. Arkadaş Chansli. Chanlis. canlısı, How? canlısı, Chanlısı. Rama, Oke. Ramah ya Ibu Banu ya. Kibar. Ya. sopan, Sopon or Sopan. sapan. sopan, Çalışkan. Rajin. racin, Zeki. pintar, Pıntar. pintar, Dürüst. jujur, Jujur. Jujur ya. Komik. Lucu. lucu, Sabirli. Betul nggak? Sabirli atau sabirli? Sabar. Sabar. sabırlı, Sabar. yes, Oke. Utangaç. pemalu, Utangaç. Em, Oke, utangaç. What is that utangaç? Pemalu. lu, Pemalu. Oke. Cesur. berani, Berani. 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 Oke, baik. Ibu Banu dan Nisa, Bapak Feli, will take a break for 15 minutes ya. Kita akan kembali lagi di pukul berapa? Oke, in 15 minutes we'll back. Oke. Oke Bu Zehra. Baik, selamat istirahat semuanya. Hasib, we are resting in 15 minutes ya. We'll back in after the 15 minutes ya Hasib.
Oke, apakah sudah kembali Bapak Febri, Nisa, Ibu Banu? Sebentar ya. Ibu Banu sudah Ya guru, hadir? Oh, Bapak Feli Hadir Bu sudah. Zehra. Oke, Hasib bagaimana kabarnya Hasib? Alhamdulillah Gus baik. Terima kasih. Bagaimana Baik, kabar kamu? saya baik juga Hasib. Oke, eh, Nisa sudah hadir juga ya? Kita akan Sudah lanjutkan. Tadi kita membahas tentang sifat dalam bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan kembali. Saya akan mengirim share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Tadi kita sudah belajar tentang kosakata yang ini. Ada teman, baik, ramah, sopan, rajin, pintar, jujur, lucu, sabar, pemalu, dan berani. Sekarang kita akan lanjutkan lagi. Silahkan Ibu Banu dibaca terlebih dahulu. Ya Bu Zehra. Mm-mm. Aktif, aktif, kreatif, tıngı, pındek, Tinggi, can, tinggi, tinggi, mm-mm. pındek, cantik, Pendek, pendek, mm-mm. cantik, tımpan, Tampan, supa, membantu, teman, sıkı, sıkelas, sahabat. baik. Lalu silahkan Nisa dibaca terlebih dahulu Nisa. aktif, kreatif, tinggi, pendek, cantik, tampan, suka membantu, teman sekelas, sahabat. Baik, silahkan Hasib dibaca terlebih dahulu Hasib. Ya. Aktif, kreatif, yaratıcı, dingi, uzun boylu, pendek, kısa boylu, çantik, güzel, tampan, yakışıklı, sukabımbantu, yardımsever, teman skalas, sınıf arkadaşı, sahabat, yakın arkadaş. Baik, silahkan Bapak Feli, can you read? okey guru. Aktif, Silahkan. kreatif, okey. Tinggi, pendek, cantik, tampan, suka membantu, teman sekelas, sahabat. Baik, sudah ada Esra. Silahkan Esra dibaca terlebih dahulu. Okey. Aktif, kreatif, tinggi, pentek, cantik, tampan, suka membantu, teman sekelas, sahabat. Uh, Oke, ya, it's okay? ya, sudah Esra. Okay, sudah. Oke, Okay. baik. Terima kasih. Oke, saya akan memberi waktu 5 menit untuk menghafal seperti biasa. I will give you 5 minutes for memorizing about these vocabularies ya. Silahkan dihafalkan ya. Orang Indonesia itu sering bilang bahwa orang Turki itu cantik dan tampan, seperti itu ya. Jadi sudah tahu cantik dan tampan. Guzel. Oh, Guzel itu bahasa Turki ya, ternyata. Ada artis, there is the actress from Indonesia, and she have daughter, and she give the name of her daughter by Guzel. Namanya Guzel. So I just knew Guzel itu cantik.
Baik, have you memorized it all? Sudah hafal semuanya? Sudah, Ya. sudah. Sudah Hasib? Nisa? Sudah. Ya. Ibu Banu? Oke. Ya, we'll try ya. Oke, saya akan tutup terlebih dahulu. Nisa, can you teach me to read this? Sure. Vocabularies, Turkiye vocabularies ya. Ya. Aktif, Aktif juga. It's same. yaratıcı. Ya, Oh, sama. sama ya. Oke. Aktif, syarat. Apalagi yang sama? Hobi. Di bahasa Turki itu Ya. berarti. Oke, oke. Lalu? Yaratıcı, Mm-mm, uzun boylu, mm-mm. kısa boylu, güzel, yakışıklı, Mm-mm. yardımsever, sınıf arkadaşı, yakın arkadaş. Oke. Baik. Aktif. Bahasa Indonesianya aktif. Aktif, Aktif. Oke, bagus. Yaratıcı. Ya kan? kreatif, Ya. Kreatif. Kreatif. Uzun boylu. Tinggi. tinggi, Kısa boylu. Pendek. pendek, Güzel. Cantik. çantik, Cantik. Yakışıklı. Yakışıklı Tamam. atau yakışıklı. yakışıklı, Yakışıklı. Oh, yakışıklı. Ya guru. Oke. tampan, Tampan. Yardımsever. Sever. Mm-mm. suka membantu, Suka Suka membantu. membantu. Oke. Sinif arkadaşı. Arkadaşı teman atau sekelas, arkadaşı? arkadaşı, Arkadaşı. Oke. Ya, yakin atau yakın? yakın, Yakın arkadaş. Sahabat. sahabat, Sahabat ya. Oke. Saya akan random question, oke. I will ask you randomly. Yaratıcı, teacher, Kreatif. kreatif, kısa boylu, Pendek. pendek, güzel, Cantik. çantik, yardımsever, suka membantu, suka membantu ya. Sinif arkadaşı, Teman teman sekelas. sekelas, ya, oke. Yakın arkadaş, sahabat, Sahabat. Sahabat. oke. Uzun boylu, Tinggi. tinggi, yaratıcı, teacher, oke. kreatif, Oke, baik. I in Turkey, right? I ya, in Turkey, oke. Oke, ini sama ya, aktif juga. Oke, so ya, saya baru tahu tentang ini. Kita akan lanjutkan lagi. Ungkapan penting, menanyakan sifat seseorang. If you wanted to ask about someone character and how to ask about your friend's character, saya akan bertanya bagaimana sifat temanmu seperti itu ya. Misalkan teman saya Esra di sini ramah dan ceria. Oke, lalu apakah dia marah? Di sini ada bahasa Turkinya. Lalu dia orang seperti apa? And what ya nasib bir insan bahasa Turkinya ya. Lalu bagaimana menjawabnya? How you answer the question? Dia ramah dan baik. Misalkan Ibu Banu bijaksana dan baik. Lalu dia sangat rajin. Misalkan ya. Lalu dia suka membantu teman. Nah, di sini adalah eh, pertanyaan mengenai sifat seseorang dalam bahasa
Indonesia. Oke, baik, silahkan Ibu Banu dibaca terlebih dahulu. Hı hı. Ee, Bagaimana sıfat temanmu? Mm-mm, Apakah dia ramah? mm-mm. Dia orang seperti apa? Oke, jawabannya dijawab. Jawabannya dia ramahtan baik. Dia Oke. sangat rajin. Dia suka membantu teman. Mm-mm. Oke, silahkan Bapak Feli dibaca terlebih dahulu. Bagaimana sifat temanmu? Mm-mm. Apakah di rumah? Dia orang seperti apa? Dia ramah dan baik. Dia sangat rajin. Dia suka membantu teman. Baik, silahkan Nisa dibaca terlebih dahulu. Bagaimana sifat temanmu? Apakah dia ramah? Dia orang seperti apa? Dia ramah dan baik. Dia sangat rajin. Dia suka membantu teman. Baik, silahkan Hasib dibaca terlebih dahulu Hasib. Oke. Bagaimana sifat temanmu? Apakah dia ramah? Dia orang seperti apa? Dia ramah dan baik. Dia sangat rajin. Dia suka membantu teman. Oke, bagus. Oke, saya akan bertanya kepada Ibu Banu terlebih dahulu. Ibu Banu, Ya bu Zehra? oke. Bagaimana sifat temanmu, Ibu Banu? Ee, dia dia pintar Mm-mm. and dia pintar Dan dan sabar. sabar. Baik. Saya akan bertanya kepada Hasib. Hasib, bagaimana sifat temanmu? Dia dia sangat rajin. Dia sangat rajin. Oke, baik. Saya akan bertanya kepada Nisa. Oh, Ibu Beiza sudah hadir ya. Oke, Nisa, bagaimana sifat temanmu Eh, Dia lucu dan cantik. dan cantik? Oke, saya akan bertanya kepada Bapak Feli. Bagaimana sifat temanmu, Bapak Feli? My friend, dia ramah dan baik. Oke, oke, Ibu Beiza, bagaimana sifat temanmu, Ibu Beiza? Oke, mungkin Ibu Beza masih di jalan ya. Kita akan lanjut lagi. Apakah dia ramah, Nisa? Iya, dia Mm-mm. ramah. Baik. Bapak Feli, apakah dia ramah? Oke, mungkin Kak Hasib terlebih dahulu. Hasib, apakah dia ramah? Iya, dia ramah. Baik. Ibu Banu, apakah dia ramah? Dia sangat sopan. Sangat sopan. Sopan? Sopan, ya. Oke, bagus. Oke, hmm, dia orang seperti apa, Ibu Banu? Dia suka hmm, membantu teman. Oke, ya, ini ya is your answer. Iya. Lalu, tidak apa-apa, Ibu Banu. Berarti memang dia suka membantu teman ya. Nisa, dia orang seperti apa, Nisa? Dia sangat sabar. Sangat sabar. Sabar ya. Oke. Iya, Hasib, dia orang seperti apa, Hasib?
Dia orang jujur. Hmm? Dia orang jujur. Jujur. Oke. Bagus ya. Oke, semoga kalian mengingat ini terus. I hope you guys remember this, ask and answer the question about about the character of someone. Oke, di sini ada pola kalimat ya. Dia baik, dia rajin, dia jujur, atau you can use the name of someone. Ali ramah, Aise pintar, for the example. Lalu dia plus sifat dan sifatnya lagi. Dia baik dan sabar. Dia ramah dan lucu. Maybe you can write the example from the name of person or maybe pronoun dia, baik atau apa dalam bahasa Indonesia bisa ditulis di meeting chat. You can write here in the meeting chat. Okay? Just an example. Satu contoh saja. Silahkan. You can choose ya. What the formula. Yang ini, atau yang ini. Bebas. Yang penting, oke, dia sabar. Bagus, Nisa. Lalu, dia lucu dan kreatif. Wah, bagus sekali, Bu Banu. Anak Ibu Banu sepertinya ya. Ya Bu Zehra. Anaknya Ibu Banu lucu dan kreatif ya. Your son, Benim isn't it? şahitlerim. Ya? Terima kasih Bu Zehra. Iya, baik. Lalu, oke, dia bahagia dan lucu. Kata Denis ya. Oke, bagus sekali. Oke, kita akan lanjutkan. We'll continue. Mengenal teman. Tapi arkadashnya di sini tertutup. Dia baik. Oke, baik. Esra. Siapa Esra yang baik? Oke. Kita akan lanjutkan ya. Di sini ada mengenal teman, tapi temannya tertutup. Maybe I forget to make it clear, and the text is hide by this shop, but it's okay. Oke, di sini ada Alia dan Budi. Mungkin sekarang kita akan mendengar Nisa dan Hasib. Silahkan Nisa dan Hasib. Nisa sebagai Alia, Budi sebagai Hasib. Silahkan. Siapa temanmu itu? Hasib, ya. Ya, itu teman saya namanya Hasan. Bagaimana sifat Hasan? Hasan ramah, rajin dan suka membantu. Oke. Wah, dia teman yang baik. Ya, benar. Bagus sekali. Oke, you have do this conversation expressively ya. Oke, sekarang Ibu Banu dan Bapak Feli. Bapak Feli bisa membaca? Can you read, Bapak Feli? Oke, Guru, sorry. Oke, baik. Silakan Bapak Feli. Siapa temanmu itu? Oh, no, no, no. Bapak Feli to Budi. Ibu Banu, Budi. Alia. Oke, Guru. Siapa temanmu itu? Itu teman saya. Namanya Hasan. Bagaimana Hasan? Sıfat Hasan. Hasan ramah, rajin dan suka membantu. Wow, dia teman yang baik. Ya, benar. Oke, bagus ya. Siapa nama teman Budi? Who can answer the question? Siapa nama teman Budi? Hmm? Hasan.
Hasan. Hasan, bagus. Bagaimana sifat Hasan? How Hasan's character? Eh, Eh, Rajin dan dia suka dia membantu. ramah, rajin, dan suka membantu. Bagus. Oke. Apakah Hasan teman yang baik? Ya, baik. Oke, ya. Hasan teman yang baik ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Di sini ada membaca atau okuma dalam bahasa Turki ya. Teman saya. Nama teman saya Ali. Ali adalah teman sekelas saya. Dia sangat ramah dan baik. Ali juga rajin belajar. Dia suka membantu teman yang mengalami kesulitan. Karena itu, banyak teman menyukainya. Silahkan Ibu Banu dibaca terlebih dahulu. Teman saya, nama teman saya Ali. Ali adalah teman sekelas saya. Dia sangat ramah dan baik. Ali juga rajin belajar. Dia suka membantu teman yang mengalami kesulitan. Karena itu, banyak teman menyukainya. Oke, silahkan Nisa dibaca terlebih dahulu. Nama teman saya Ali. Ali adalah teman sekelas saya. Dia sangat ramah dan baik. Ali juga rajin belajar. Dia suka membantu teman yang mengalami kesulitan. Karena itu banyak teman menyukainya. Baik, silahkan Hasib. Ya, nama saya Ali. Ali adalah teman sekelas saya. Dia sangat ramah dan baik. Ali juga rajin belajar. Dia suka membantu teman yang mengalami kesulitan. Karena itu Kesulitan. Mm-mm. karena itu banyak teman menyukainya. Baik, silahkan Bapak Feli dibaca terlebih dahulu. Oke, guru. Nama nama teman saya Ali. Ali adalah teman sekelas saya. Dia sangat ramah dan baik. Ali juga rajin belajar. Dia suka membantu teman yang mengalami kesulitan. Karena itu banyak teman menyukainya. Oke, ada pertanyaan dan jawaban. Mungkin nomor satu, number one. Siapa nama teman dalam teks? Siapa yang mau menjawab? Nisa, silahkan. Eh, Ali. Oke, nama teman dalam teks adalah Ali. Oke, nomor dua. Number two. Ali, teman siapa? Ali, teman siapa? Ali Ya, adalah Ali is Arkadash who? Ali adalah teman saya. Oh, bagus, Ibu Beza. Sudah bisa berbicara Ibu Beza ya? Sudah sudah Oke, yakin aku. baik. Kita akan lanjutkan lagi ya. Bagaimana sifat Ali? Mungkin yang Ali, lain? Ya, ya, Hasib? Ali sangat dan ramah dan rajin belajar. Oke, nomor 4. Apa yang suka dilakukan Ali? Silakan Ibu Banu. Eh, mem- membantu teman Ya, yang yang mengalami. mengalami kesulitan. Wah, bagus. Lalu, mengapa banyak teman menyukai Ali? Why many friends really like Ali? Ada yang ingin menjawab?
Who wanna answer the question? What is the reason why many friends like Ali? Because dia suka Karena membantu itu teman. Oke, oh iya ada dua. Nisa, karena dia suka membantu teman. Ibu Banu bagaimana? karena Ali banyak teman menyukainya. Iya, ya karena Ali banyak teman menyukainya. Kenapa? Why? What is the reason? Mengalami kesulitan. Sangat ramah dan baik. Iya. Oke, apa? Ada lagi yang ingin menjawab? Oke, bagaimana? Ibu Banu, Ibu Banu, Ibu Beiza, mungkin ada jawaban yang lain? Sama Bu. Sama. Oke. The right answer is from Nisa. Mengapa banyak teman menyukai Ali? Why many friends really like Ali? Karena dia suka membantu teman yang mengalami kesulitan. This is the answer ya. Dia suka membantu teman yang mengalami kesulitan. It means she likes to help his friends if someone face the trials. Okay, the trials ya. Paham? Mengerti? Ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Sudah bagus ya mengenai ini ya. Berbicara. Saya akan membuat berdua ya. Saya akan break out untuk I think this difficult if we do break out, isn't it? Seperti apa? Sebentar, saya akan berpikir terlebih dahulu. Mungkin saya akan bertanya langsung saja ya. Oke. Em, Ibu Banu, siapa nama teman Anda? Ibu Banu, siapa nama Sorry Bu teman Zehra. Anda? Ya. Sorry Bu Zehra, I can't hearing. Oh ya, bagaimana sudah terdengar sekarang? Can you hear me now? Yes. Oke, baik. Ibu Banu, siapa nama teman Anda? Anda siapa nama teman What Anda? is your friend's name? Saya teman nama Ayşe. Nama teman saya Aisyah. Ayşe. Oke. Nama teman Nama saya teman saya Aisyah. Ayşe. Oke. Baik. Apakah teman Anda ramah? Ya. Ya. Ayşe. Ramah. Ayşe Rama. Baik. Apakah teman Anda rajin? Rajin. Ya. Sangat rajin. Baik. Apa sifat baik teman Anda? It's mean, what is the good character from your friends? Karena Ayşe jujur, kreatif, dan suka membantu. Okay, maybe you can answer soon ya. You can answer seperti ini saja. Aisyah baik dan jujur. Oke? Okay. Oke. Because this question is not need karena. Yang need karena itu di number 5, di nomor 5 ya. Okay. Mengapa Anda menyukai teman tersebut? Why do you like Aisyah? Okay. Now can I say You need karena here. Yeah. Karena Ayşe jujur
Lucu dan suka membantu. Oke, baik. Silahkan Ibu Banu bertanya kepada Ibu Beiza. Please ask to Ibu Beiza about this question ya, Beyza, Ibu Banu. Beyza, siapa nama teman Anda? Nama teman saya Zeynep. Apakah teman Anda ramah? Iya, teman saya ramah. Bagus. Apakah teman Langsung Anda bagus. rajin? Iya, teman saya rajin juga. Oke. Apa sifat baik teman Anda? Em, dia sabar dan kreatif. Aha. Mengapa Anda menyukai teman tersebut? Maybe you can repeat because I wanted to take video. Dari nomor 4. Silahkan dari nomor 4 ya. Oke, silahkan. Apakah teman Anda rajin? eh iya, teman saya rajin juga. Oh, süper. Apa sifat baik teman Anda? Dia sabar dan kreatif. Oh, bagus ya Bu Zehra, Ibu Beyza. Iya. Mengapa Bagus. Anda Ibu menyukai Banu juga teman bagus. tersebut? Last Karena question, mengapa? Mengapa karena apa Anda menyukai teman tersebut? karena dia teman saya lama, sudah lama, gitu Bu. Oh, oke. Teman lama saya ya. Iya, teman lama saya. Teman lama. Teman lama it means your old friends Iya, ya. Wah, bagus sekali Ibu Beiza dan Ibu Banu sudah cocok jadi orang Indonesia. Baik. Oke, dua-duanya bagus ya. Oke, silahkan em, Hasib bertanya kepada Nisa. Oke. Oke. Siapa nama teman kamu? Hmm, nama teman saya Zahira. Oke. Apakah teman kamu ramah? Iya, teman saya ramah. Ya. Apakah teman kamu rajin? Iya, dia sangat rajin. Apa sifat baik teman kamu? Dia lucu dan jujur. Kenapa kamu menyukai teman tersebut? Karena dia suka membantu. Oke, bagus juga ya. Sudah cocok juga jadi orang Indonesia. Wah, sekarang mungkin Bapak Feli sudah siap untuk ditanya, Bapak Feli? Atau oke, masih sibuk sepertinya. Tidak apa-apa. Kita akan lanjutkan ya. Oke, di sini ada latihan menulis. Tetapi apabila sepertinya apakah waktunya cukup? Is the time enough? Mungkin saya akan membacakan absen terlebih dahulu sebentar ya. Oke, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, baik. Sebentar kelas Jawa presensi.
Sekarang tanggal... Oh, di hari Sabtu lalu, saya sepertinya belum sempat membuka ya. Di hari Sabtu lalu. In the last week, Ibu Beiza hadir ya. Di Sabtu lalu, Ibu Banu hadir. Iya. Oke. Ibu Di Zehra. Nisa juga hadir ya. Pak Feli juga ya. Hadir. Hadir Bu Iya. Zehra. Ya, di minggu lalu. Hobi Hadir guru. saya. You took photo, Ibu Zehra. Oh iya, 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 iya. Oh iya. Ada di grup ya fotonya ya. I Baik. don't know, did you send, but you took photo for the last week. Oke, baik, baik. Nanti saya akan lihat fotonya kembali ya. Kita akan yang sehari ini. Sebentar. Hari ini kita belajar hobi dan sifat-sifat. Ditunggu sebentar. It's need time. Oke. Ibu Beiza hadir. Hadir Bu Zehra. Hasib hadir ya. Iya, hadir. Oke, sebentar masih loading. Esra hadir. Masih, it's still ya. Baik. Esra hadir ya. Oke. Ini Safdim ya. Safdim sudah lama tidak masuk. Ibu Banu, where is Ibu Ozge, Ibu Banu? I don't know Bu Zehra. Oh, Ibu Banu hadir ya. Yeah, Yeah. it's a long time she hasn't Yeah. join our class. She's really diligent. Tetapi Yeah. entah kemana Ibu. If Bapak Mustafa is quite busy ya karena kerja. Ibu Esra hadir ya. Oke. Hadir Sebentar, Bu Zehra. Sefdin dan Ibu Ozge yang biasanya rajin ya, tetapi sudah lama tidak hadir. Lalu Bapak Alas juga. Oke. Bapak Feli hadir ya. Hadir guru. Mohon ditunggu. Sorry. Lalu Nisa hadir. Hadir guru. Baik. Bapak Erdem tidak 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Baik. Kita akan berfoto bersama karena waktunya sudah hampir habis ya. Nanti mungkin kita akan lanjutkan latihan menulis di besok. Oke. Silahkan dibuka kameranya masing-masing. Please open your camera. We'll do take picture together. Wah, sudah terlihat Nisa. Lagi di rumah ya Nisa ya. Iya. Ada Ibu Ozge memakai baju pink. Kita belum belajar tentang warna ya dalam bahasa Indonesia. Nanti di besok kita akan sedikit juga belajar tentang warna. Karena cantik sekali Ibu Beiza memakai kerudung warna ungu ya. Oke. Kita akan berfoto. 1. Oke. Maaf, tentara uniform have. Oh, Bapak Feli tentara ya? Tidak apa-apa, Bapak Feli. You are an RB, right? It's okay. Don't be shy. Jangan malu. Malu itu sifat ya. Jangan malu atau don't be shy. Oke. Saya akan hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Saya menghilang. Maaf, saya salah klik. Sorry. 1, 2, dan 3.
Baik. Terima kasih. Satu kali lagi mungkin ya. Satu, dua, dan tiga. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Jangan lupa hadir Sampai besok jumpa ya. Bu Zehra. Terima Sampai kasih Ya, Bu Banu, Ibu Sampai jumpa Beza guru. Nisa, Bapak Feli, Hasib dan Sampai Esra. jumpa, Bu Zehra. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok Esra. Mana Esra tehnya Esra? Ah, saya Esra sedang berkebun. Baik, baik. sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih.